بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد محبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። እናንተም ሰላም እንደምትሆኑልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳንም ለዚህ ለተከበረው ለሸህር ረመዳናችን ለ1447ኛው ዓመተ ሂጅራ እንኳንም በሰላም አደረሳችሁ ያደረሰን እያልኩ ሁላችሁንም ረመዳን ሙባረክ ብያለሁ። እንግዲህ በሰዓቱ ባላላችሁን በጣም ይቅርታ። ዛሬ አራተኛው ቀን ላይ ደርሰናል በአላህ ፍቃድ። እንግዲህ የዕለት ዕለት ቤተሰቦችን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ ስል ስላተመችልኝ ቪዲዮ ለመስራት ያው በአላህ ፍቃድ ዛሬ ወደ እናንተ ተገኝቻለሁ። ሁላችሁንም ረመዳን ሙባረክ ብያለሁኝ በድጋሚ። ታዲያ በዚህ ወራት ላይ እስከዛሬ ከምናደርጋቸው መልካም ስራዎች የበለጠ ሞር በዚህ ወራት ላይ ጠንከር ብለን የምንሰራበት ነው እና ሁላችንም በያለንበት መጠንከር መበርታት አለብን እያልኩኝ ኢንሻአላህ በዚህ ወራት ላይ ቁርአናችንን የቻለ በራሱ እየቀራ በተደጋጋሚ መክተም ያልቻለ በቀለሙም ያልቻለ ደግሞ ስራውን እየሰራ በሰማ እያደረገ ቁርአንን በማዳመጥ መበርታት አለብን ሁላችንም። ደርሱን ኢንሻአላህ ቪዲዮ ከሰራው ትንሽ ቆየት እያለኝ ይቀጥላል ደርሳችን አብረን እየተማማር ወደፊት እንጓዛለን በአላህ ፍቃድ። ዛሬ ግን ከሱረቱል በቀራ ከሁለተኛው ጁዝ ገባ ብዬ የተወሰነ እቀራለሁኝ። አላበዛባችሁም፣ አብራችሁን ቆዩ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فعني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ኢንሻአላህ ውድ ቤተሰቦች እስከዚህ ድረስ ይበቃል። እንዳላበዛባችሁ አፕሊኬሽን ላይ ነው የምቀራው። ስታዳምጡ ስህተት ሊኖረው ይችላል። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለምታደርጉልኝ ትብብር እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። አልሐምዱሊላህ ጀዛኩም አላህ ኸይረን። ሁልጊዜም ተጎኔ ናችሁ። የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ አብሽሪ ጠንክሪ ለምትሉ ሁሉ ጀዛኩም አላህ ኸይረን በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ክበሩልኝ። አሁንም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እናንተ ኮሜንት በምትጽፉበት እኔን ያበረታታኛል፣ ያጠነካክረኛል። የተሳሳኩት ነገር ካለ በኮሜንት ታስቀምጡልኝ። የእናንተ ኮሜንት አይቼ እዛ የተሳሳኩበት ቦታ ላይ ገብቼ ቼክ አደርጋለሁኝ። ቼክ አድርጌ አስተካክላለሁኝ። እኔ ራሴን እንዳርም እየረዳችሁኝ እና እየገደፋችሁኝ ነው እናንተ ኮሜንት ስታስቀምጡ ማለት ነው። ምንም ነገር ትሆን አንዲት መልካም ነገር ምድር አትቀመጥም እና እናንተም በምትኮምቱበት ኢንሻአላህ ኸይር ነገር እስከሆነ ድረስ በኸይር ነገር እንበርታ እንስቀዳደም እያልኩኝ እንግዲህ ቪዲዮ አላበዛባችሁም። ግን በዚህ ወራት ላይ ደግሞ የበለጠ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሀገራችን ሀገር ያለ ሰው አያምርም አይደለ? ሰውም ያለ ገሩ እኮ አያምርበትም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሀገራችን ሰላሟን፣ ፍቅሯን፣ አንድነትን፣ መከባበር፣ መዋደዷን አላህ እንዲወፍቅላት ሁላችንም በዱዓ እንበርታ፣ እንጠንክር። ያው ሰው ያለ ሀገር አያምርበትም፣ ሀገር ያለ ሰው አያምርበትም። አላህ ለሀገራችን ሰላሟን ይወፍቃት ያረብ። በያለንበት በዱዓ እንተጋገዝ፣ እንበርታ፣ በኸይር ነገር እንስቀዳደም፣ በኸይር ነገር እንተዋወስ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይጠብቀን። ዳግም በደርሳችን እስከምንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።